Cześć, witamy Was z pięknego Belamonte we Włoszech. Marta. Kola. Korzystając z okazji, że przyjechałyśmy na narty, postanowiłyśmy nagrać vloga. I opowiedzieć Wam o Piloted Dual Ski, czyli o narciarstwie, które uprawia się z pomocą instruktora na specjalnie przystosowanym sprzęcie. Ale może najpierw kilka słów o tym, jak zaczęła się nasza przygoda właśnie z Piloted Dual Ski, ale to musi opowiedzieć Kola, bo to ona pierwsza spróbowała. Tak więc moje narciarstwo zaczęło się tutaj w Belamonte. Przyjechałam po raz enty na narty z moimi rodzicami, którzy od wielu lat jeżdżą na nartach. No i jak zwykle ja musiałam siedzieć i czekać, aż wszyscy wrócą z nart. Siedzieć, nudzić się i robić cokolwiek innego. W związku z czym otworzyłam gazetę. Znalazłam logo osoby niepełnosprawnej i informacje o tym, znaczy tak mi się wydawało, bo wszystko było napisane po włosku, ja tego języka w ogóle nie znałam. I znalazłam informację, że tu uprawiają sporty osoby niepełnosprawne wraz z pomocą instruktorów i dzieje się to w Predazzo. Ja wtedy mieszkałam w Tesoro, było to bodajże 15 km właśnie od Predazzo, w związku z czym poprosiłam moich rodziców, żeby tam pojechać, sprawdzić co jak, o co chodzi. No więc pojechaliśmy i trafiliśmy do Sportabili, czyli do organizacji, która się tym zajmuje. I wtedy powiedzieli mi, że ja jako osoba niepełnosprawna, która nie jest w stanie jeździć za pomocą kulonart, jestem w stanie też jeździć na nartach z pomocą instruktora. No, jako że oczywiście nikt nie mówił w języku angielskim ani żadnym innym języku, wszystko działo się za pomocą, porozumiewaliśmy się za pomocą rąk, mowy ciała i losowych słów znalezionych dzięki Google Translatora. I tak też udało się dostać na pierwszą jazdę dual ski do Belamonte. Posadzili mnie w taki kubełek. I no, posadzili mnie w taki kubełek, Na dwóch nartach. który jest na dwóch nartach. Przyszło z 5 instruktorów, którzy wszyscy do mnie mówili coś po włosku. Ja nie miałam pojęcia o co chodzi. A ty się uśmiechałaś. Ja się uśmiechałam, mówiłam si. No i tak pojechałam. Więc jakby... Co jeszcze też było okropne, że byłam na tej ławie, posadzili mnie na tym dual ski, na wyciągu i patrzę w dół, a tam jest 20 metrów przepaści i ja siedzę i oni mówią, że nie ma problemu, że nie spadnę, ale ja cały czas, przez te całe 20 minut jak wjeżdżałam do góry, to myślałam, że umrę już na tym stoku, a potem się okazało, że jest super ekstra i przyjeżdżamy tutaj od 6 lat. 6 już? No ja jestem tutaj 6 już teraz. I wtedy po tych strasznych przejściach, jakie miała Kola, wysłała mi swoje zdjęcie w tym kubełku na dwóch nartach i ja sobie myślałam, o kurde, trzeba szukać czegoś takiego w Polsce. Kiedyś przez przypadek gdzieś znalazłam na Facebooku zdjęcie właśnie niepełnosprawnej dziewczyny, która jeździła w Polsce w Białce. No i zaczęłam grzebać w internetach i znalazłam Active Therapy, to jest organizacja, która jeździ w Polsce, w Białce Tatrzańskiej. Trzeba powiedzieć o tym, że to jest jedyna w Polsce organizacja, która jeździ właśnie z osobami niepełnosprawnymi, które nie mogą jeździć na monoski, czyli nie mogą jeździć same. Potrzebują właśnie do tego instruktora. No, my jeździmy na zasadzie takiej, że wsiadamy do tego specjalnego sprzętu, do dualski lub też biski i prowadzi nas instruktor. Na tym polega nasze jeżdżenie. Jak już wspominałam, właśnie w Polsce jest tylko Białka, gdzie można pojeździć. Dlatego uważamy, że jest to trochę taki, może nie zaniedbany temat, ale jest zdecydowanie właśnie takie osoby jak my, które nie mogą jeździć same. Jesteśmy, jeżeli chodzi o sporty zimowe, trochę zepchnięci gdzieś tam na margines. Nie jest to żaden zarzut, broń Boże. Nie chodzi mi o to, ale to chyba też nas tak troszeczkę zmotywowało do tego, żeby
właśnie przeszukiwać internet i szukać miejsc, w których my też możemy pojeździć. No bo nie ukrywajmy, że każdy, kto spróbował jazdy na nartach, wie, jaka to jest frajda i jakie to jest wspaniałe uczucie po prostu sobie szusować w świetnych warunkach, po pięknych stokach, które tutaj we Włoszech jak najbardziej są przecudne. A ja jeszcze jeździłam w Czechach. Udało mi się znaleźć tam organizację, która nazywa się Centrum Handicapowanych Leżarzy. Pierwszy raz jeździłam po czarnej trasie. Ale teraz może kilka słów właśnie o Sportabili. Ciao, io sono Pier Giorgio, ho 67 anni, sono sposato e ho 3 figli. Sono 3 anni che come volontario in inverno vengo a Bellamonte, a Castellir, per aiutare dei ragazzi, dei giovani che hanno disabilità a potersi divertire sulle piste da sci. Sono di Trento e ho conosciuto l'associazione Sportabili attraverso la loro inserzione che hanno fatto sul sito della provincia di Trento. Ho saputo che facevano dei corsi per istruttori e accompagnatori e allora sono venuto, mi hanno accettato, ho fatto un corso e sono diventato accompagnatore per i disabili. Sono stato molto felice di riuscire a far parte di questa associazione perché ogni volta che accompagno qualcuno sulle piste da sci so che i ragazzi si possono divertire e quello che non riescono a fare da soli lo possono fare anche attraverso me. È una grossa soddisfazione sia per me che per loro. Oltre al divertimento ci si sente anche utili e così con l'andare degli anni, a mano che passa il tempo, noi vecchietti possiamo sentirci ancora utili. Ah, già fatto, scusate. Adesso, perfetto. Perfetto. Io sono Maurizio, sono un volontario di Sportabili, faccio parte del direttivo e sono 22 anni che sono a Sportabili. Sportabili è un'associazione onlus che praticamente fa sport per tutti i ragazzi con qualsiasi tipo di disabilità, sia motoria che intellettuale. Sportabili è nato da Andrea Brunello, una persona di Venezia che aveva la sua fidanzata che per motivi che ha fatto un incidente stradale ed è stata purtroppo seduta su una sedia a rotelle. Questa ragazza era americana, lui è andato in America e ha visto che in America si poteva sciare seduti su un attrezzo che chiamavano monoschi. Allora lui è venuto a casa, è venuto in Italia, ha parlato con il padre, che il padre era un personaggio vicino alla scuola alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, dove c'è la nostra sede. Ha parlato con la scuola alpina della Guardia di Finanza e ha chiesto se era possibile, loro avrebbero comprato tutti gli ausili, se era possibile poter fare questa attività per tutte le persone disabili, non solo italiane, da qualsiasi paese fossero arrivate. La Guardia di Finanza ha messo a disposizione i loro volontari e così è nata Sportabili. Io ho una figlia disabile, all'età di 8 anni è stato praticamente nel 1997 che è nato Sportabili. Io ho avuto la fortuna di vedere l'inaugurazione di Sportabili. Ho portato a sciare mia figlia e poi sono rimasto perché è veramente per me è diventata la mia vita. Io non potrei vivere senza Sportabili. Noi facciamo tutti i tipi di sport. D'inverno, naturalmente, avendo le piste, portiamo questi ragazzi meravigliosi a sciare con noi, facciamo sci alpino, snowboard, siamo stati i primi in Italia ad avere un attrezzo particolare per poter sciare con questi ragazzi, facciamo lo sci di fondo e poi d'estate, visto che noi siamo in un posto magnifico, con delle montagne intorno, con dei laghi, riusciamo a fare rafting nei nostri fiumi, nei laghi vicini facciamo vela, abbiamo un'altra associazione del lago di Garda che forse voi avrete sentito nominare,
dove c'è un catamarano adibito al trasporto di persone con le sedie a rotelle. Riusciamo a fare anche quello, poi facciamo delle grandi passeggiate, abbiamo sbarrierato dei sentieri montani e facciamo delle passeggiate in famiglia. Ecco, in famiglia è la cosa più importante per me. Cioè, le persone che vengono da noi devono sentirsi a casa propria. Noi, a differenza di altri, senza togliere niente agli altri, noi siamo particolari perché noi siamo una famiglia. Le persone che vengono da noi rimangono nel nostro cuore. Ecco, vicino a me c'è Manuel, che adesso si presenterà e vi spiegherà come facciamo a vivere noi e come facciamo a fare i nostri istruttori, chi viene e chi si presta a fare queste cose. Io sono Manuel, sono un operatore di sportabili, lavoro qui da 8 anni e sono arrivato in questa associazione, in questa famiglia, praticamente quasi per caso. Cercavo, come tutti, cercavo un lavoro e ho visto un annuncio, mi sono presentato e hanno deciso di scegliere me. Non sapevo neanche cosa fosse un disabile e da quel momento diciamo che la mia vita è cambiata e io posso ringraziare questa associazione per la persona che sono ora e sono fortunato perché riesco di fare della mia passione il mio lavoro. E noi facciamo, come ha già detto Maurizio, tanti tipi di attività. Io sono uno dei 3 dipendenti dell'associazione, io faccio la parte diciamo operativa con i ragazzi sul campo, poi abbiamo Mattia che mi aiuta in tutto e per tutto e Chiara che è la segretaria che fa la parte amministrativa, contabile dell'ufficio. Per andare incontro a tutte le esigenze di tutti i ragazzi, delle tante richieste, ci avvaliamo anche di molti volontari che lo fanno nel loro tempo libero, lo fanno con passione, lo fanno con il cuore. E quindi ritorniamo sempre al concetto che diceva prima Maurizio, del fatto che quello che noi vogliamo che chi viene qua da noi si senta in una famiglia. Per me è una seconda famiglia, a volte quasi la prima. Cosa dire delle vostre 2 ragazze polacche che sono da noi? Ormai sono 3 o 4 anni, non vorrei sbagliarmi di quanto, però 6 anni, ecco, scusatemi, mi hanno fatto segno che sono 6 gli anni. Veramente sono passati tanti anni e noi le aspettiamo tutti gli anni, anzi guai, c'è stato un anno che non sono potute venire, per noi è stata una grande mancanza, proprio perché noi abbiamo bisogno, ma non di affetto, di dare a loro quello che loro danno a noi. Per quanto riguarda la Polonia, noi vi aspettiamo, potete arrivare tutti i ragazzi che hanno qualche difficoltà possono venire da noi e saranno trattati tutti alla stessa maniera. Basta, credo, giusto? Poznaliście Sportabili, widzieliście jak jeździmy i myślę, że już teraz wiecie, dlaczego to miejsce i ci ludzie skradli nasze serca. Zdaję sobie sprawę z tego, że na nartach można jeździć w wielu miejscach, ale nie wszędzie można znaleźć drugą rodzinę, jaką dla nas na pewno jest Sportabili. Mamy nadzieję, że udało nam się udowodnić, że każdy bez względu na to, czy kulawy, czy nie, jest w stanie cieszyć się śniegiem, bo zgodnie z dewizą Sportabili se posso fare questo, posso fare tutto, czyli jeśli mogę to zrobić, to mogę zrobić wszystko. Si. No, tyle jeżeli chodzi o mój włoski. Koniec gadania i do zobaczenia w kolejnych vlogach, mam nadzieję. Wonder Woman on Wheels, no i przede wszystkim do zobaczenia na stopach. Było super, ale było super. Ciao! Takie ekscytujące przeżycie. She hit me like that.